سلام طعنا هبلنا فتوات تختاتلت جئز تيفين لو مزبلنا يوم علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بمعدام چانلنا حدشت زخونكم سبسكرايب مدباتنا دما لايك نشير بمقبار بيتساب تخونون نعدمنا نابك عندك زيناتات زعلت كنسقر سراويت تجراي أرمي عسر تحدى فولي مجلس إهبام عب تجراي بعل مولد بليت كخبر توسينو تاريخ أخصم ملء بملء في حق خان مطفاء بسورن برؤين بسفحو يسرح له أتي بزح تقاوم زقربان تجراي أي توكلت اللون زتبها لها جراو مخكر كومشن حزد ما زجر مسانه أم حلالي فلو نروي نشدشت إيرتراويان زيجنت بمحداق كاب هاجرا كتسوق وسينا زبلون خالوتن زيناتات زعلت يوم حزنا بزرزروم سراويت تجراي أرمي عسر تحدى فولي مجلس إهبام منجس فيدرال أبز تفلالي كبابيتات تجراي دبداب نفرتن درونن إنك كايد مخانو زفلت كوينو لمون أب كلتا كبابيتات تجراي دبداب بمكيادو أرمي عسر تحدى ملأختي أم حلالي فعلا لمون زخبر كامل لأهزبنان سراويتنان تلاي اتك جبرو زخيل عقل تبت بخلو كرنعات تحت رايكينات بمقواج أبل على هزبنا داقمايت انتت نمكياد كله زكالو يقبرلو لمي على تعسر شمونتا ورح عسر تخلت شحن عسر شمونتا نامتمرتون أبوردات انبلا أبزوريا كتمان داباقونا أو راقودنا أبزبها الكبابي ساعة 3:25 دبداب درون زكايدن تخون تقلعي كم تزحسبو أي سمرلون أبنبراتخون هيوات ودساب زخوان عينة قدعات كم زي بتحن نحبرنا كم تتقلعت زوزع وزلون يحسو التواسقوتات حق كم زي كونه نهزبنان ملأ سراويتنان كنقلت نفتو كبلوت انعاتن حبون زتملقو ملأختي كابن داباقونا أم حلاليفهم اللو زي كم زيلو كلو اتوم مدقعت درون سفتزمو لما عنتي رفاد 10 شمونتن حسق لتشحن 10 شمونتن امتمرت ابو وردا راي عزبو فولي بوتا جنتين انداباغونان كم زخونو تحبير الله اتي اب كباب راي عزبو استفتزم مدقعت درون علامو اب اللعلي ماخل مسلطن حرسوت زغبر مخانون اب لعلي سب النبرتنون قدعت كم زبصحه تحبير الله بتمساسالي اب كباب انداباغونا استفتزم مدقعتي اب لعلي سب النبرتن زرزر زبصحه قدعت كساب حز كم زيله كابت بوتا زبصحنا حبريتا يملخت اب زوبا سمين معرابن زوبا دبوب تግራይኒው اب لعلي سلاماوያን ሰባት ሰለስተ ግዜ ደብዳብ ከም ዝተኻየደ ንምፍላጥ ተኻይሉ ዘሎ اب زوبا دبوب ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ገነቴ ክልተ ግዜ ማለትውን ሰዓት 10 ጎደል 5 ከምኡውን 5:20 መንግስት ፌደራል ደብዳብ ድሮን ከም ዝፈጸመ ዝገለጹ ዋና አማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ አይተዝናቡ ገብረመድህን በቲ ደብዳብ اب سلاماوያን ሰባትን መስኖን ክላስተር ሕርሻን ራያ ዓዘቦ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ገሊጾም ካብ ደቡብ ትግራይ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከተማ እንዳባጉና ሰዓት 3 ናይ ንግሆ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ዝገለጹ ድማ ዋና አማሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ አይተወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቅ ኮይኖም እቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ መንበር ኣባይቲ ሲቪልያን ከም ዝተፈጸመ ናይ ዝዕላማ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምጽናት ምዃኑን ገሊጾም እቶም ዋና አማሓደርቲ መንግስት ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዝሓዞ ፕሮጀክት ንምብርዓንን ዘተኣማምን ሰላምን ረሃዋን እትውንን ትግራይ ንምፍጣር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ከም ትልሙድ ታሪኻዊ ጽንዓቱን ታሪኽ ሰራሕነቱን ከረጋግጽ ድማ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም اب تجراي بعل مولد بليتي كخبر توسينو بعل مولد بمخنيات سقات دبداب نفرتي بليتن كبعل موسانو بيت مخري قدات اسلمنا تجراي افليتو مبل شحن 500 حدن عمت بعل مولد قبل ممشت جميرو كم زخبر زغلص ات بيت مخري بسنكي ابل على تجراي فصوم زلو دبدابات نفرتي ات بعل بليتن كبعل موسانو حبيرو بعل مولد استمرتات نبي محمد مقصال علمو زبعل مخانو وانا صحفي قدات اسلمنا تجراي حج محمد كحساي ገሊጾም ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጸሙ ደብዳባት ኣብ ሰላማውያን ሰባት ካብ ዘብጽሕዎ መጉዳእቲ ብዘለለ ሃይማኖታዊ በዓላት ንምብዓልን የጸጉሙ ምህላዎም ኣገንዚቦም እቲ በዓል ዋላኳ ብሰንኪ ስጋት ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ኣደባባያት ዘይኽበር እንተኾነ ብሃይማኖታዊ ስርዓታት ዱዓ ዳዕዋን መንዙማን ተሰንዩ ኣብ ዓበይቲ መሳጊድ ትግራይ ከም ዝበዓል ሓጅ መሐመድ ኣረድዮም እቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ነፈርቲ ደው ክብል ዝጸዋዐ ቤት ምኽሪ
ጉዳያት እስልምና ትግራይ ፖለቲካዊ ጸገማት ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ብዝግበር ሰላማዊ ልዝብንበር ንሰላማውያን ሰባት ብምድብዳብ ዘይፍትሑ ምዃኖም ኣስሚሩሎ። ኣብቲ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ዝሃቦ መግለፂ ዝተረኸቡ ኣመራርሓ ሸሪዓ ቃዲ ክልል ትግራይ ሸሪዓ ቃዲ ዞባ መቐለን ጉዳያት እስልምና ዞባ መቐለን ብወገኖም በዓል መውሊድ እንትኽበር ዝተጸገሙ ወገናትና ብምሕጋዝ ክኸውን ተላብዮም። እቶም መራሕቲ እምነት እስልምና በዓል መውሊድ ናይ ሰላም ፍቕርን ምድጋፍን ክኸውን ድማ ተመንዮም። ታሪክ ኣክሱም ሙሉእ ብሙሉእ ፍሒቕካ ንምጥፋእ ብስውርን ብሩእን ብሰፊሑ ይስራሕ ኣሎ። ኣብ ውድቀት ስልጣነ ኣክሱም ናይ ደገ ወራሪ ሓይሊ ብኣዶሊስ ክወግእ ከሎ ብውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ንመንግስቲ ኣክሱም ብድሕሪት ብምውጋእ እቲ ስልጣነ ንክወድቕ ዓብይ እጃም ተፃዊቶም እዮም። ናይ ኣቦ ንመናሃቦ ከም ዝበሃል ሕዚ ድማ እቲ ድሕሪ ውድቀት ስልጣነ ኣክሱም ዝተረፈና ታሪክ ሙሉእ ብሙሉእ ንክፍሓቕ ከቢድ ማዕበል ተላዒሉ ኣሎ። ብመሰረት እዚ እቲ ብዙሕ ተቃውሞ ዝቐረቦን ትግራይ ኣይተወከለትሉን ዝተባሃለ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ኣመሓላሊፍዎ ካብ ዝተባሃለ ውሳነታት ሓደ እቲ መቦቀል ኣክሱም ዝኾነ ኢትዮጵያ ትምክሐሉ ኣቆጻጽራ ዘመን ካላንደር ምቕያር ወይ ከዓ ካብ ታሪክ ፍሒቕካ ምጥፋእ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎ። ኣብ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ኣቆጻጽራ ዘመን ዓመተ ምህረት ክትክኡ ዝተባሃሉ 3 ኣቆጻጽራ ዘመናት ቀሪቦም ኣለው። በዚ መሰረት ከም ኢትዮጵያውያን ዝብል ኣፀዋውዓ ንክካተት ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ተሓቢሩሎ። ብተወሳኺ ንኣቆጻጽራ ግዜ ህጅራ ከም ሓደ ካብቲ ስርዓታት ግዜ ኣቆጻጽራ ንክካተቱ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐ ኮይኑ ከምኡውን ኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ማለት እውን ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ንክጥቀሙ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበጽሐ ተገሊጹሎ። እቲ ውሳነ ድማ ነቶም ኣብቲ ሃገራዊ ምክክር ዝተሳተፉ 4,000 ጉባኤተኛታት ቀሪቡ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝተረከቦ ሰነድ ከም ዝተካተተ ተሓቢሩ። ቋንቋ ግዕዝ ምስ ኣእላፍ ሚስጥራቱ ካብ ኣገልግሎት ተወጊዱ ኣብ ቤተክርስትያን ጥራሕ ተወሲኑ ዝጸንሐ እንትኸውን ሕዚ ድማ ካብ ቤተክርስትያን እውን ኣምሓርኛ እናተተክአ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እቲ ምክክር ኮሚሽን ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባን መንበር ፌደራል መንግስትን ክትኾን ዝተወሰነ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ነዳዲ ምንስናስ ከይኸውን ብተንተንቲ ፖለቲካ ስግኣት ተቐሚጡሎ። ኖርዌይ ን6 ኤርትራውያን ዜግነት ብምሕዳግ ካብ ሃገራ ክስጎጉ ወሲና። ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ UDI ን6 ኤርትራውያን ዝነበሮም ናይ ኖርዌይ ዜግነት ብምሕዳግ ካብታ ሃገር ክስጎጉ ከም ዝወሰነ ንቢቢሲ ብጽሑፍ ኣረጋጊጹ። እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ እዞም ሰባት ኣብ ግዜ ሕቶ ዕቁባኦም ዝሃብዎ ቃልን ድሒሮም ዘርአይዎ ተግባርን ተገራጭዩ ብምርካቡ ምዃኑ ተገሊጹ። እዞም ኤርትራውያን ናብ ኖርዌይ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ካብ መንግስቲ ኤርትራ በደልን ግፍዕን ከም ዝበጽሖም ብምግላጽ ዕቁባ ዝረኸቡ እዮም። ይኹን እምበር ድሒሮም ግና ደገፍቲ ናይቲ ዝሃደሙሉ ስርዓት ኮይኖም ብምርካቦም እቲ ዘቕረብዎ ናይ ሓሶት ቃል ዜግነቶም ንክሕደጉን ክስጎጉን ምክንያት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ብጠቕላላ ንኣስታት 20 ዝኾኑ ኤርትራውያን ዜግነቶም ዘሕደገ ኮይኑ መብዛሕትኦም ናብ ቦርዲ ግባይ ኢሚግሬሽን ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም። ካብቶም ጉዳዮም ዝተረኣየ 9 ሰባት ናይቶም 6 ናይ ምስጓግ ውሳነ ክጸንዕን ከሎ ናይቶም 3 ግን እቲ ውሳነ ደው ከም ዝብል ተገይሩ ይርከብ። እቲ ቦርድ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ጉዳይ ናይቶም ዝተረፉ 9 ኤርትራውያን ክርኢ ድማ ትጽቢት ይግበር። ክፍሊ ኢሚግሬሽን መንግስቲ ኖርዌይ ብ27 ሕዳር 2025 ዓመተ ምህረት ሕቶ ዕቁቦም ተቐቢሉ ዜግነት ንዝሃቦም ኤርትራዊ ዝመበቆሎም ናብቲ ሃገር ብስደት ዝኣተው ዜጋታት ኣንጻር እቲ ዘቕረብዎ ሕቶ ዕቁባ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘለዎም ደገፍ ንልዕሊ 2 ዓመታት ክምርምር ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ኖርዌይ ዜግነቶም ክሕድጎም ይሸባሸብ ከም ዘሎ ይሕበር። ኣሜሪካ ምስ ደቡብ ኮርያ ክትገብሮ ሓሲባቶ ዝነበረት ወታደራዊ ልምምድ ሰሪዛ። ኣሜሪካ ምስ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ክካየድ ተተሊሙ ዝነበረ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ሳንግዮንግ ከም ዝሰረዘቶ ኣፍሊጣ። ሓይሊ ባሕሪ ደቡብ ኮርያ ከም ዝሓበሮ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ማሪን ኮርፕስ ብምኽንያት ኩናት ኢራን ድሩት ህላወ ሰራዊት ምግዳቡ ብምጥቃስ ነቲ ልምምድ ከም ዝሰረዞ ሓቢሩሎ። እዚ ውሳነ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ነቲ ብኡልቺ ፍሪደም ሺልድ ዝፍለጥ ዓመታዊ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ካብ 11 መዓልታት ናብ 5 መዓልታት ክንኪ ድሕሪ ምግባሮም ዝወፀ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። ኣሜሪካ ነቶም ሓበራዊ ልምምዳት ምንካይ ምስ ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናብ ንቡር ምምላስ ትገብሮ ጻዕሪ እውን ዘተኣሳስር ምዃኑ ተገሊጹ። كبرات تختاتلتنا نلوم زبلنايوم حدشتن أقدستن حبريتاتات زيوم يمثلو نيروم أبقاتالي بخالقوت حدشتن أقدستن حبريتاتات كساب الراخب نشانلنا شير لايك سبسكرايب بمقبار بيتسابقونو